Hello guys, ito po yung bigay sa akin, sponsor. Charot! Thank you so much, Vernunki. Thank you. Tignan natin ang ating parcel. Bigay niya po sa akin, regalo, advance Christmas gift. Wow! Dalawa? From Nifty Shoes! Nifty Shoes! Excited. Uy! Ang saya-saya. Uy! Bigay niyo sa akin. Thank you so much. Thank you from Nifty Shoes. Ay, ang ganda. Wow, leather. Size 6. Pag sandals kasi size 6. Wow. Ganda. Pang araw-araw talaga timing. Ang ganda. Thank you so much.